गुड मॉर्निंग म्हज्या गोंयच्या भावां भयणांदो. वेरी गुड मॉर्निंग. येस, हांव गोंयांक आयलां रेनी सिजनाक. रेनी सीजन इज अ वेरी गुड सीजन टू स्पेंड सम टायम आमच्या भांगोरल्या गोंयांत. पूण हांवें गोंयां येवन एक टोटल मॅस पळयलां. जे रस्ते गटर ओवरफ्लोडिंग जावन सिटींक भितर, तालुकाच्या भितर आनी विलेज पंचायताच्या भितर ड्रेनेज सिस्टम म्हणटा ती सारकी ना गोंयांत. आनी हाजेर पंचायत लेवलाचेर सरपंच आनी पंच आर रिस्पॉन्सिबल. म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर प्रेसिडेंट ऑफ द म्युनिसिपालिटी आनी पंच काउन्सिलर are responsible along with the engineer and the chief officer. आख्खे सिटीक भितर ओवरफ्लोडिंग जाता. पावसाचे उदक येवन सारकी ड्रेनेज जायना. सर, सोमाराच्या म्हयन्यांनी, गरमेच्या म्हयन्यांनी जेन्ना तुमकां टायम मेळटा तेन्ना तुमी न्हिदून कित्याक रावले बाबा? कित्याक हे आमचे गोंयचे माणकुल्लें गोंय हें कित्याक तुमी इतले लो लेवलाचेर हाडटा? आमचें गोंय एक टुरिस्ट स्टेट. टुरिस्टांक आमच्या कित्याक दाखयता? रस्ते ब्लॉक, फ्लडेड, वॉटर इज ओवरफ्लोईंग, गार्बेज वॉटर इज ओवरफ्लोईंग फ्रॉम द गटर्स, which is a very, very bad name for Goa. I appeal humbly to my beloved Chief Minister, to the PWD Minister, to the Road Transport Minister, to look into these issues. Hold responsible for the contractor who made the drainage, who made the roads. अरे एक रोड 50 लाखांचो, 1 कोटीचो, 2 कोटीचो तुम्ही रोड करून हाचो स्टँडर्ड आसपाक जाय. There should be a proper checking. Why the engineers are sleeping? Why the engineers of the municipalities are not checking carefully the standard of the road, the mixture of the road? एक guideline आहा न्हू आमच्या गोंयांत, आणि internationally roads are made according to the specification and a guideline which is being written in the book. So I don't know. I want to humbly request that all this department should look into this matter. आणि जरी तर एक कॉन्ट्रॅक्टरान हे काम सारकें करूंक ना, ड्रेनेजीचे, रोडाचे, ताचे लायसन्स कॅन्सल करा, तुम्ही टर्मिनेट करा, ताजेर एक फायन घाला, so that he will not do this cheating and he will not do this corruption. See, during the rainy season, everything should be perfect. Even electricity वचपाक जायना. पंचायत लेवलाचेर वयता, तालुका लेवलाचेर वयता. गरमेच्या दिसांनी, मायाच्या म्हयन्याक गरमी जाता तेन्ना तुमी ते खांदे, ट्रीज, एनीथिंग कमिंग टू ऑब्स्ट्रक्शन, you should cut it. Please, my appeal to the Goa government and the concerned authorities. I don't take the names of the people. My humble request, please save our Goa in an international manner and in an international standard, so that गोंयचे नांव आमचे वयर आसूंक जाय आनी आमचे MLA, आमचे हे सरपंच, आमचे हे president of the municipalities and the councillor should work hard to keep Goa number 1 state in India. Thank you very much. Wow.